Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope you all well with your loved ones. So आज का दिन पहला रोज़ा है और सहरी तो बस मिस होते होते रह गई बिल्कुल। रात को मैं इतना थक गई थी कि फिर बस जब सहरी का टाइम हुआ तो मैं जो है अपना अलार्म ऑफ करके सो गई। बट स्टिल मेरी आँख खुल गई सहरी में जब 15-20 मिनट बाकी थे। बहरहाल थोड़ी बहुत सहरी की, इसके बाद नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के हम सो गए। आज थी मशल की फ्रेंड की बर्थडे तो उसे जाना था बर्थडे पार्टी में। मशल को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ने के बाद फिर हुआ नमाज़ का टाइम तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। आज था सैटरडे का दिन तो हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे, तो बहुत लेज़ी डे था। ट्राई करा सब कुछ स्लो करने के लिए। पहला रोज़ा था तो बस जैसे कि मैं पूरे दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ और ट्राई करा थोड़ा लेट उठने के लिए, लेकिन ईसा सबसे पहले घर में उठ जाता है। वो वंस वो उठ जाता है तो वो आपको बोलता है कि आप उसे नीचे लेके जाओ और उसे ब्रेकफास्ट करवाओ। खैर ईसा को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद जो है मछली को रेडी किया। रेडी होने के बाद वो गई अपने फ्रेंड के घर पे। मुझे आज इतनी ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं करनी थी क्योंकि मैंने कल रात को ही खाना बना लिया था और आज हमने सहरी में कीमा खाया था तो कीमा स्टिल बचा हुआ है तो वो आज हम रात को भी खाएंगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा फ्राई या फ्रूट चाट वगैरह जो भी मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं बनाऊंगी, लेकिन मेरा मेन फोकस खाने पर नहीं होता। फोकस आपको अल्लाह ताला की इबादत पे होना चाहिए कि आपको जितना टाइम मिले आप कुरान शरीफ पढ़ लें या फिर कोई अस्कार पढ़ लें, क्योंकि आम दिन तो इतनी ज़्यादा जल्दी से एक रूटीन के हिसाब से गुजरते हैं, लेकिन ये कि रमज़ान जब होती है तो हम एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट भी करते हैं कि नहीं रमज़ान है तो हमने कुरान शरीफ पढ़ना है या हमने ये पढ़ना है या हमने ये दुआएं करनी है या ये दुआएं पढ़नी है, अस्कार पढ़ने हैं। सुबह के अस्कार होते हैं, शाम के अस्कार होते हैं। तो ट्राई करें कि जब भी रमज़ान हो तो जितना टाइम हो सके आप आपके नमाज में, नवाफिल में या जो आपकी नमाज़ें होती हैं जो क़ज़ा हो चुकी होती हैं उन क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ लें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक आपकी नवाफिल की जो इबादत होती हैं, जो नफल इबादत होती है वो उस वक्त तक कबूल नहीं होती हैं जब तक आपकी फ़र्ज़ इबादत पूरी ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नफिल रोज़े या नफिल नमाज़ें ना पढ़ें। ओबियसली पढ़ें बिल्कुल, लेकिन फ़र्ज़ तो पहले आता है। बहरहाल और जिसके लिए हम ये सारी इबादत करते हैं बेशक वो हमारे अमाल को, हमारी नीयतों को हमसे बेहतर जानता है, तो वो हम हमारी तमाम इबादत को कबूल व मकबूल फ़रमाएँ और ये रमज़ान हमारे लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दे, हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिश का सबब बने। आमीन। और अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने से पूरा फ़ायदा उठाने वाला बनाए। ख़ास तौर पे जब आप बाहर रहते हैं डिफरेंट कंट्री में तो बच्चे एक ऐसे माहौल में पढ़ रहे होते हैं, एक डिफरेंट माहौल होता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग रमज़ान किस तरह गुजारते हैं, किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो वो सब हमें ऑब्वियसली वो बाहर तो एक उनका अलग माहौल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो वो बच्चे जो भी आपसे सीखते हैं वो आप ही से सीखते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को एक्सप्लेन करना रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में। जैसे कि जब मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी तो ईसा आया मेरे पास और कहने लगा कि आप क्या पढ़ रही हो। जब मैंने उसे एक्सप्लेन किया और उसे कहा कि आप भी इसको ऐसे ही प्यार करो, किस करो, तो वो आया, उसने किस की। सो उसे पता है कि अल्लाह ताला की बुक है, तो वो जब मेरे पास आता था और मुझे देखता था तो वो आगे उसे किस करता था कुरान शरीफ को। क्योंकि मोस्टली जब भी हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो ईसा जो है वो अपना स्कूल में होता है, तो मैं उस वक्त सुकून से बैठ के कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ें, भले ही थोड़ा पढ़ें, लेकिन ट्राई करें कि जब आप भी आप पढ़ें वो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। जब आप उसका तर्जुमा पढ़ते हैं या उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि अरबिक हमारी ऑन लैंग्वेज नहीं है तो हम कुरान शरीफ को समझते ही नहीं हैं।
بھلے آپ ایک پیج پڑھیں 2 پیج پڑھیں، لیکن ٹرائی کریں کہ جب اس کی ٹرانسلیشن ہو، اس کی تفسیر ہو، آپ اسے سمجھ کر پڑھیں. کیونکہ ہم جب رمضان آتا ہے تو ہم قرآن شریف اس طرح سے ختم کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے کسی سے ریسنگ لگانی ہے اور ہمیں اس ریس میں جیتنا ہے. کبھی 3 قرآن شریف، کبھی 4 قرآن شریف، 10 دن میں، 20 دن میں، اتنے سارے ہم قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی ریس جیتنی ہے. تو پلیز جتنا ہو سکے قرآن شریف کو سمجھ کر آہستہ آہستہ سے آرام سے پڑھیں. کیونکہ ہم نے یہ سب عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے تو معذرت، لیکن میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جب رمضان آتا ہے، جب ہم پاکستان میں تھے تو جب رمضان آتا ہے تو ایک طرح سے ریسنگ ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اگر پوچھ رہا ہوتا ہے آپ نے قرآن شریف شروع کیا، آپ نے کتنے قرآن شریف ختم کی اس رمضان میں؟ اچھا میں نے تو اتنے کرے ہیں. تو ایک ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی ریس میں ہیں. آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے. اگر آپ ایک بھی قرآن شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اسے سوچ سمجھ کر اس کی تفسیر، اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ قرآن شریف میں آخر ہے کیا. لیکن یہ بات بھی بہت اچھی ہوتی ہے کہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے، کہ ہم زیادہ قرآن شریف پڑھ لیں یا زیادہ نوافل پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں، راتوں کو جا کر عبادت کریں. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ٹرائی کریں کہ جو بھی عادات، جو بھی آپ نئی چیزیں رمضان میں کرتے ہیں وہ ٹرائی کریں کہ نارمل روٹین میں بھی اسے کنٹینیو کریں. بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت. بہرحال میں نے جو ہے کام ختم کر لیا ہے میرے کچن کا، اور اب میں جو ہے فروٹ چاٹ بنا رہی ہوں. مجھے سحری فلم کرنے کا تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملا، اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا ٹائم ہر چیز شوٹ نہیں کر سکتے، اسپیشلی رمضان میں جب آپ. لیکن پھر بھی میں ٹرائی کروں گی فیو سحری اور فیو روزے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. آپ بھی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کا فرسٹ روزہ اور سحری کس طرح گئی، اور آپ لوگ رمضان کس طرح سے اسپینڈ کرتے ہیں. کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو دوسروں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. چاٹ بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ حلوہ بھی بنا لیا. ایک طرف میں نے حلوہ بنایا، دوسری طرف میں نے چکن بوائل کی، کیونکہ سم ٹائمز سحری میں بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ کہ چکن میں نے تھوڑا مسالہ ڈالا، ویجیٹیبلس ڈالی اور اسے سینڈوچز کے لیے رکھ دیا. تو آپ اس کے سینڈوچز ٹوسٹ کر کے کھا سکتے ہیں. تو میں آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں.